Okay, sa niaging simana, nagsangyaw o nag-share ako sa mensahe ni Pastor kung unsaon nato pagpadayon sa kinabuhi. Ilabi na aron makabot ang pinakamaayo o labing maayo sa kinabuhi. Kinahanglan lang nga kita magpadayon. Nakahinomdom ba ta? Magpadayon sa ato ang kinabuhi. Kanang wali ilabi na mahitungod sa pagsunod sa dalan sa Dios ug dili sa dalan sa madinautan ug daotang mga tawo. Kini nga dalan, ang dalan sa Dios tulid. Nagpasabot nga kini mao ang dalan sa katulid, pagkamatarong, kahimutan sa Dios, maanindot, kalampusan ug kauswagan. Nahinumduman ba nato? Nahinumduman ba nato? Nga mao ni ang dalan nga angay natong tamakan o lakwan. Ug ang dalan nga gihatag sa Dios alang kanato mao ang labing maayo. Mao ganing naay kauswagan, naay kaanindot, o di ba? Adunay pagkamatarong kay buot sa Dios nga labing maayong dalan ang ato ang lakwan. Amen. Maupod na ang atong kinabuhi, labing maayo, mao gyud na ang tinguha sa Dios sa atoa. Walay tinguha ang Dios nga daotan sa matag usa kanato. Ang iyahang desire, ang tinguha sa Dios kay kita pinili, kita pinalangga ang buot sa Dios nga ang dalan nga atong pagalakwan tulid. Matarong. Amen. Ug kay matarong man adunay kauswagan. Hallelujah. Hallelujah ba? Amen. So ang panig-ingnan sa mensahe ni ini mao ang katawhan sa Israel. Sa dihang gisultian sila sa Dios nga moadto sa yuta nga gisaad bisan pa sa kamatuoran nga ang mga Israelita nagrebelde batok sa Dios. Ug nasayod ta nga ang lugar o dapit nga iyang giandam alang kanato mao ang labing maayo. Kini diin buot atong adtuan. Mao gyud ni ato ang padulngan, atong adtuan. Dili daotang dalan. Hello mga igsoon. Nasabtan ba nato? Una, gitultulan ta sa Dios. O gitultulan sa Dios ang Israel, ang nasod Israel ngadto sa Ehipto. Ug sila nagpuyo sa usa ka labing maayo nga lugar nga gitawag og Goshen. Giandaman sila og labing maayong lugar sa Dios sa Egypt. Natanawa, dili sila taga Ehipto apan giandaman sila sa Dios og labing maayong nga lugar, ang Goshen. Nakabalo ba mo kung unsa ang Goshen? Ha? Pinakamaayong lugar sa Ehipto. Mauna ang giandam sa Dios para sa mga Israelita. Tanawa ha? Kining mga tawhanang nagrebelde pa sa Dios, apan gihatagan og pinaka maayong lugar. Maayo ba ang Dios? Maayo. Maayo, dili nato maeksplikar kung unsa ka maayo ang Dios. Kung unsa kamayo ang gugma sa Dios sa matag usa kanato, di ba? Naay kantam na sa children nga kanang deep and wide. Kinsay dire ang gikan sa children's church. Nakahinomdom pa mo, deep and wide, ana? Unya unsa to? Dako kaayo. Dako kaayo. Lalom ug dako halapad ang gugma sa Dios sa matag usa. Hello. Ikaduha nga ato ang natunan diha nga ang yuta nga gisaad sa Dios mao gayud ang labing maayo nga giandam sa Dios alang sa Israel. Adtong panahona apan kita isip mga Kristohanon karon aduna poy labing maayong lugar nga giandam ang Dios sa matag usa kanato. Amen ba? Amen. Tungod ni ini nga kining pulo nga nagpadayon, buot magwali si pastor ni ini ug mao ni ang iyang
ambit kanato nga adunay kalabutan nga titulo nga hilisgutanan apan mas nakapunting kini sa atong pagka-espirituhanon sa ato ang personal nga pagtubo sa Dios. Kini ang unang dalan nga buot sa Dios nga ato ang adtuan og kita magpadayon. Busa ang mensahe karon ni pastor buot niya i-share kanato pagpadayon sa pagkahamtong. Unsa kuno? Going on to maturity. Pagpadayon sa pagkahamtong. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, daghang salamat nga aduna kay mga maayong saad sa matag usa kanamo. Og ang imong sahad labing maayo nga amuang padulngan. Mauni ang imuhang tinguha nga ang imong mga katawhan mabutang sa usa ka lugar diin kami malipayon, mauswagon, malampuson. Daghang salamat o Dios nga kanunay kang magtultol sa amo ang mga tiil sa dalan padulong sa labing maayo. Sa dalan nga tulid o nga kami magpadayon nga magkinabuhi, magpuyo nga naa sa ilalom sa imuhang panalangin. Sa ilalom sa imuhang gugma. Sa ilalom sa imuhang pagkamatinud-anon sa matag usa kanamo. Daghang salamat o Dios nga ang imuhang tinguha sa matag usa kanamo matuman gayod sa among pagbutang sa amo ang mga pagtuo diha sa imuhang gamhanan nga ngalan. Daghang salamat o Dios karong kabuntagon nga sa among pagdungog among dawaton ang imuhang mga pulong sa tibuok namong kasing-kasing aron kami magpuyo nga ikaw ang mahimuot sa among kaugalingong kinabuhi. Daghang salamat o Dios, panalangini ang imong mga pulong karong kabuntagon nga maghatag og direksyon sa matag usa kanamo. Nga maghatag og kadasig sa matag usa kanamo, nga aduna kay labing maayong tinguha sa matag usa kanamo, nga aduna kay labing maayong direksyon o aduna kay labing maayong plano sa matag usa kanamo. Daghang salamat o Dios. Ingon man panalangini ang imuhang sulugoon nga ang ako ang pagpamulong sa imuhang mga pulong karong kabuntagon mulihok ug mutandog sa matag kasing-kasing karong kabuntagon. Daghang salamat o Dios sa imuhang dihog. Daghang salamat nga imo kaming hatagan ug kaalam nga among masabtan ang imuhang mga pulong aron among ipanginabuhi ang imuhang mga pulong nga tarong. Sa pangalan ni Jesus kani ang among ampo ug ang tanan moingon og amen, amen. Amen. So atong basahon ang atong teksto karong kabuntagon, mubo lang ni siya, Hebrews 6 verse 1. Hebreos 6 versikulo 1. Ningon diri, therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity. Wala di ay. Sige, tanaw na lang mo sa inyong Bible o kaya Bible apps. Okay, therefore, again, therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity. Ang unang punto, ang dakong bahin sa atong pagpadayon, mao ang padayon sa pagkahamtong. Ug dili ang pagpabiling mga masuso. Ang buot pasabot aning masuso, mga infant, mga bata, mga masuso diha kang Kristo. Ningon dire, therefore let us live atong biyaan. Let us live the elementary teachings. Ang mga panudlo nga pang-elementarya atong biyaan.
panudlo nga pang elementarya, kabahin kang Kristo, apan kita magpadayon sa pagkamahamtong. Daghan kaayo nato nga napakyas ni ini nga butang. Nagpadayon kita sa pagbuhat sa ubang butang ug lain-laing mga butang sa kinabuhi. Apan napakyas kita sa pagpadayon ni ining usa kahalangdon ug importante nga aspeto sa atuang Kristohanong kinabuhi. Ngano mang napakyas kita kay nagpabilin kitang masuso, infant sa pagtuo. Kana mao daghang kanato ang napakyas sa pagpadayon sa pagkahamtong. Kadaghanan sa atoa nagpabilin nga sama sa gagmayng mga bata o mga masuso sa pagtuo. Atong basahon niingon si Apostoles Pablo. Niingon siya 1 Corinthians 3 verse 1 to 2. Niingon siya dire, "Brothers, I should not address you as spiritual, but as worldly." Unsa ko no? Ang but pasabot, maingon si Pablo, dili ko mahimong may istorya kaninyo nga mga espiritual, kay mga worldly man mo. Pero mga Kristohanon sa kining Corinthians, mga Kristohanon ni sila. Pero naingon si Pablo, very, kuan siya kayo, kanang bold ba, prangka kayo siya. Naingon siya nga mga igsuon. Dili ko mahimo nga makipagsulti sa inyo nga mga espiritual. Kay kamo, mga kalibutanhon pa. Mere infants in Christ, mga masusukang Kristo. I gave you milk, not solid food, for you are not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Kaya ningon si Pablo, ang akong ihatag sa inyo gatas. Matagan ba di ay natog bahaw ang mere infant? May impatso ning bata. Di ba? Pwede ba natong pakanon bahaw ang bata? Dili mahimo. Dili mahimo natong pakanon gahi ang bata. Muna yung ingon ni si Pablo. Nga dili ko makahatag ninyo og kanang gahi nga pagkaon kung dili gatas tungod kay kamo mga bata dili pa mo andam nga makakaon o gahi nga pagkaon. Iningon diri sa Hebrews 5 verse 13 New King James Version, "For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe." Bata. Ang pagkabata o masuso sa pagtuo, dili kabubuton sa Dios alang kanato. Dili but sa Dios nga kita magpabilin nga mga bata sa atuang pagtuo. Unsa man, pagkahuman nimo born again, hala, pirmi na lang born again, born again, born again, born again, water baptism, born again, born again. Ang imo ang i-share, dili na mahamtong mga igsuon. Ha? Unsaon pagkahimsog ang bata kung pirmi na lang kada adlaw ang imong ipakaon Sabot mo am? Di na mo tubo ang bata. Ingon, anak man po sa ato ang pagtuo. Kung puro lang maulang gihapon, subli, balik-balik nga panudlo. Walay panudlo nga lain. Maurato lang gihapon, dili mutubo ang Kristohanon igsuon. Hello? Mauna nga ang pagkabataong masuso sa pagtuo dili gyud kabubuton sa Dios. Alang sa matag usa kanato ang Gregong pulong literal nga nagpunting sa usa ka gamay nga bata o usa ka masuso nga dili pa makasulti ug ang masulti lang iniing bata do mama papa di ba? Hello. Di ba mao man masulti sa mga bata? Yeah. Di ba? Mauram na masulti sa bata. Sa mga masuso,
ilang mapadayag lamang ang ilahang gibati sa paghilak. Di pa man silang kabalong sulti. So kung naa sila'y sakit, ngano maning nihilak. O naa ni siguro naay sakit ang tiyan ba o haplasan ni mo. Unsa may imong ihaplas? Sa to, mansanilya. Sa tigulang. Omega. Okay. So, mauna, ang bata, yan lang ipabati sa paghilak. Atong tanawon ang panagwayon or figurative meaning, panagwayon nga kahulugan. Usa kayano nga panghunahuna. Ang bata, usa kayano nga panghunahuna. Nga tawo, usa ka dili hamtong nga Kristiyano. Lain nga panagwayon, nga kahulugan mao ang usa ka espirituhanon nga wala maugmad, wala mag-progress, no? Wala mutubo, wala muugmad ang nga mga Kristiyano nga anaa pa sa unod. Kini usa ka tawo nga wala mutubo sa iyahang espirituhanong panabot sa pagtuo. Ug naglihok lang gihapon siya ug nagkinabuhi sama sa kalibutan. Wala man nitubo. Pero mga igsuon, na may mga 10 years, na ay mga 2 years, paspas kaayo ang pagtubo sa ila spiritually, di ba? 3 years, ang pagtubo igsuon wala na sa number of years. Mayon nga, Kristohanom ng jug ko. Ngano man, 20 years naman ko. Unya kay, ang imong batasan, unsa man? Bata pa man. Nya. Do. Da. Mapamunto imong batasan. 20 years lagi, pero maumanggi mo. Bata pa manggi hapon. Muna mga igsoon, ang atuang pagtubo diha kang Kristo. Wala, dili na nagdepende kung pila ta ka tuig sa simbahan. Nagdepende kini sa adlaw-adlaw natong paglakaw diha kang Kristo, sa ato ang relasyon adlaw-adlaw diha sa Dios, sa atong pagbasa sa Biblia sa iyahang pulong adlaw-adlaw, sa ato ang pag-istorya sa Dios adlaw-adlaw. Diha ta mutubo sa Dios. Amen ba mga igsoon? Mutuo ba ta ana? Muna nga ayaw pagtanaw, 20 years naman na siya, nga naman ang ingon ana iyang kinabuhi. Ayaw tanaw. Ay tanawa, kay ang ato ang relasyon nagbase na personal. Unsa ko no? Personal natong relasyon diha sa Dios. Amen. So mauni nga kini usa ka tawo nga wala motubo sa iyang espirituhanong panabot og pagtuo. Og naglihok lang gihapon sa kinabuhi or nagkinabuhi lang gihapon sa kalibutan. Pero ang mga Kristiyano kinahanglan nga kanunay magtumong sa pagtubo. Mao jud na ato ang tinguha. Nga kita mutubo pud ta sa ato ang unsa man? Sa atong relasyon diha sa Dios. Ang pagtubo mao ang buot sa Dios nga kita magpadayon. Kay kung dili ta, di ba? Di ba mga igsoon? Kinsay na anak dire? Ha? Inyo bang gipainom og kabalo mo cherry pear? Kung putot inyong anak, di ba inyo mang paimnom og cherry pear? Ha? Sorry sila, tanaw sila, wala ka ni inom og cherry pear. Okay. Di ba paimnom nato og cherry pear? Ngano man? Gusto na nato ng taas. Gusto nato mutubo, di ba? So kita, naaputay vitamins. Ang pulong sa Dios. Hello? Mauna ang paagi nga kita mutubo sa Dios. Amen. Ang pagkamasuso o sa pagtuo dili makatuman ni ana kung walay walay mahimo, walay mabuhat kay bata pa man. Kay magkinabuhi kita nga dili kung kita magpabilin nga bata immature.
Dili makapahimuot sa Dios ang atoang kinabuhi, mga igsoon. Hello. Wala gitagana sa Dios ang atong kinabuhi nga magkinabuhi sama sa usa ka bata sa espirituhanong paagi. Ang usa ka magsuso diha kang Kristo usa gihapon kakalibutanhon nga magtotoo. Atong tanawon ang 1 Corinthians 3 verse 1, brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ. Ang pulong kalibutanhon, dire, worldly. Ang pulong kalibutanhon sa Grego, tinod na nagpasabot, unod nun. Unsa kuno? Unod nun, sa unod. O sa unod. No? Sa unod pa. Kining tibuok, Korinto. Kristohanon sila. Apan, nagkinabuhi, paghihapon, sa unod. Unod nun, paghihapon sila. Wala ni tubo sa ilahang relasyon diha sa Dios. Kini mao ang Kristohanon nga kontrolado lang gihapon sa ilahang unod nun nga mga tinguha. Karon na ako'y pangutana. Kinsa dire dali ma-offend? Sa tinuod lang ba? Di pa man ta perpekto. Ingnon kuno kag maot ka, di ka ma-offend? O, di ba? O, sige. Kinsa dire ang dali ma-offend? O, taas ang kamot. Perfect man sila, oy. Gamay ra ka. Ako sa tinuod lang. Katong sa Manila pa ko, katong bata pa ko, pag muingon gani na sila, Bisaya! Muinit gyuday na akong ulo. Ayaw jud ko padungga nga Bisaya. Dili ko muingon, wala ko maulaw nga Bisaya ako, proud ko nga Bisaya ako, pero ayaw gyud i-small ang pagka-Bisaya na ako, buto-buto. Buto-buto gyud doon. Dali ako kaayo. Hangtod nga naminyo ko, dalag yun na ako na. Kay nga naman, nagamyan mo sa mga Bisaya? Unsa mo? Nga kami probinsyano kaayo? Kay mao may tanaw dito sa Manila. Kay ako, nagdako ko sa Ermita gyud. Ermita, Manila. Kanang lugar, kuan gyud na siya, murag city proper sa ato downtown gyud na siya. So mao na sila nga, ay, Bisaya, i-small yun ka. Pero, wala yun na ako na-overcome. Hangtod na Christian ko. Kag maingon gani sila. Katong bago-bago pa lang. Ay, Bisaya, pag may anak. Unsa? May nga ko, unsa? Ngano di ay? Bakit? Bakit ang Bisaya? Ano pala? Mas lamang pala kayo. With matching siga ang mata. Diba? Ay nga na, hangtod na Kristiyano ko, kanang, siyempre, Tagalog man sila si Pastor, no? Tagalog man sila, no? Tagalog ka, no? Okay. Nueva Ecija. Pero ang papa niya, Bisaya. Pero more on Tagalog yun sila. Karon nga, may istorya, nga, ay, ang mga Bisaya kasi, anak sila. Sigag yun akong mata. Bisag mga in-laws na ako. Ay, bakit ho pala kung Bisaya? Ano ho pala? Ano palang meron sa Bisaya? Ay, Bisaya ka pala. Oo, Bisaya. Bisaya talaga. Di ba? So, naay mo istorya na ako, ana nga, dali ra ko kayo ma-offend. Anang Bisaya, dali ra ko kayo ma-offend. Kay gigamayan mo akong tanaw, magigamayan mo sa ako, Karon, sa inyo, ha? Unsa may maka-offend sa inyo, ha? Be? Ha? Traffic? Unsa pa? Ha? Ha? Na-offend mo sa mahalang bugas? Kana
ana bang napandol mo ba? Napandol mo kay gisultian mo ana ba, nasakitan mo ba ana? Sige, nasakitan mo kay mahal ang bugas. Pero God will provide bread. Okay. So, kining mga naatay batasan nga kanang masambod ta ba? Kasabot mo sambod? Ha? Mabitik ta. Kung mabitik ganita sa mga batasan nga ingon ani, dili ta mahamtong. Not unless di na to ma-overcome kining mga batasan nga dili mao as a Christian. Hello? Hello, mga igsoon. Nakasabot ba ta? Muni nga, kining taga-Corinthians, daghan silang apan. Sounds familiar ba? Daghan man pong apan ng mga Kristohanon. Di ba? Kini ang mga Kristohanon nga kontrolado pagyapon sila sa unod nung mga tinguha. Ang ilang hunahuna kay nabutang lang gihapon sa pagbati sa ilahang unod. Atong tanawon sa Romans 8 verse 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Ang mga Kristiyano nga nagkinabuhi gihapon sa unod, dili makapahimuot sa Dios. Again, ang Kristiyano nga nagkinabuhi lang gihapon sa unod, dili makapahimuot sa Dios. Romans 8 verse 8. So then, those who are in the flesh cannot please God. Again, so then, those who are in the flesh cannot please God. Ang kinabuhi sa usa nga nagpuyo sa unod, dili makapalipay sa kasing-kasing sa Dios. Ngano? Tungod dili siya makapahimuot sa Dios. Dili gyud mahimuot og dili gyud mahimuot ang Dios kung siya nagkinabuhi lang gyapon sa unod. Apan kitang mga Kristiyano, dili ta mo padayon niini nga dalan. Amen ba mga igsoon? Ngano mang mo padayon ka niining dalan nga dili man ni maayo, di ba? Dili man ni ang gitagana sa Dios sa matag usa kanato. O kay balumanta nga kini ang magpugong sa atong pagtubo sa ato ang relasyon diha sa Dios. Hello, sa pagkahamtong nato. Dili kita kinahanglan nga magkinabuhi sa unod o masuso padiha kang Kristo. Dili kini diin kita magpadayon sa kinabuhi. Murag na kontento na lang ka. Gusto na ako, bata pa ko. Kulang na lang nimo bibiron? Kay gusto man nimo bata? O, di ba? Dili kini ang labing maayo nga kinabuhi nga buot sa Dios alang kanato. Atong tanawon unsa man ang tinubdan sa pagkabata o pagkamasuso, kinahanglang ipaubos o ato ang tangtangon. Hello mga igsoon. Ang tinubdan sa pagkabata o pagkamasuso, kinahanglan natong tangtangon. Kanang ato ang pagka-immature ba? Pagkabata ba? Ato ning tangtangon. Unsa ang tinubdan sa pagkamasuso diha kang Kristo? Ang unod, maoy tinubdan, nganong ang Kristohanon kay masuso pa. Kini mao ang nagpugong sa usa ka magtotoo ngadto sa pagtubo. Tanawa? So ang imuhang desisyon ug ang imuhang pagtubo kang Kristo mao nay makapugong nga mutubo ka ang imuhang pagka masuso o immature. Kini mao ang mga mubira. Ang imuhang pagka-immature kini ang mga mubira kanimo paubos aron dili ka muhamtong. Kini kinahanglan nga ato ang dominahan sa espiritu sa Ginoo. Galatians 5:16. Ningon dire si Apostle Pablo, I say then, walk in the Spirit. Unsa kuno? Walk in the Spirit. Mulakaw kamo sa espiritu, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Okay, so mahimo lang kini samtang kita naglakaw diha sa espiritu tungod kay ang balaang espiritu
ang usa nga mutabang kanato sa pagkabot sa pagkahamtong. Kinahanglan nato ang Holy Spirit sa ato ang kinabuhi para ta mohamtong sa ato ang relasyon diha sa Dios. Ang espirituhanon mao ang spirit mao ang espiritu sa pagtubo. Ang balaang espiritu mao ang espiritu sa pagtubo. So kinahanglan nato ang Holy Spirit. Amen ba mga igsoon? Sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, isip Kristohanon, mapandol man gyud ta usahay, ma-offend man gyud ta usahay. Maayo na lang kay usahay, dili most of the time, di ba? Kinahanglan nato ang balaang espiritu. Amen ba? Pinaagi sa adlaw-adlaw nga paglakaw ug pakig-uban kaniya. Dili nato matuman o matagbaw ang lawasnon o ang mga makasasala nga tinguha sa unod. Kay ang espiritu siya manggod ang mo-convict nato. Hello? Kung naatay pagabuhaton nga dili maayo, ang balaang espiritu ang mo-convict nato. Mao na nga kinahanglan gyud nato ang balaang espiritu. Amen ba mga igsoon? Kay ang espiritu, ang balaang espiritu ang mutabang kanato sa pagbuntog sa mga tinguha sa unod. Hello? Hello? Busa ato ang tugutan ang balaang espiritu nga mutultol kanato ngadto sa dalan sa Ginoo. Siya ang imuhang giya og tabang. Amen. Ang balaang espiritu ang ato ang giya og tabang. Our guide and help. Siya mo giya kanimo sa pagbuntog sa unod ug mutabang kanimo nga makagawas gikan sa pagkamasusu diha sa Ginoo. Hello. Tabangan kaniya sa pagsulti sa imuhang pagtuo. For example, katong bata-bata pa ka kang Kristo, kung mo review ka mo ingo kag in Jesus, in Jesus, in Jesus. In Jesus, in Jesus. Sa sunod, kay tabangan ng mga kasabala ang Espiritu Santo, may nga nang pala ang Espiritu Santo, butangin pug name. O, di ba? Butangin pug name. In Jesus' name. In Jesus' name. O, di ba? So, guide ta sa balaang Espiritu Santo kung unsa ang ato ang ilitok. Dili na tong puro na reklamo. Basta bata, basta immature gani, pirmig yun na magreklamo. Kini mga Israelites, di ba? Katong 10 spies, nga gituhuan ang ilahang taho, dun sa man. Mga reklamador. Ang mga nakadungog pod, mga reklamador. Puro reklamo, di ba? Kinsa raman ang hamtong adto, duha raman. Si Joshua raman og si Caleb. Ang uban, pirming nagnyak-nyak. Naang mo karon sa TikTok nga, meow, 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 meow. Nakaduhog man na. Unsa gud na wala ko kasabot ana. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Nagpahalipay lang ko ninyo kay bugat man kaayo ning pulong, no? Di ba bugat dili? Sakit? Unang ingkog, meow, 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 meow. Okay. So ang imong mga pulong magsugod sa pagkatinaw. Tinaw na. Tungod kay ikaw makahibalo unsaon pagsulti sa pulong sa Dios. Kini ang imong dalan sa pagkahamtong. Ang but pasabot, kung mag-mature ka na sa imong pagkakristohanon, kinabuhing kristohanon, ang but pasabot, hamtong na ka. Siyempre, mature naman. Hamtong na ka. O ikaw padulong na ka sa dalan nga labing maayo. Hello mga igsoon. Hello diha sa mga nagtanaw online. Ikaduhang punto, ang paagi nga buot sa Dios alang kanato mao ang pagpadayon sa pagkahamtong. Hebrews 6 verse 1. Therefore, let us
leave the elementary teachings about Christ and go on to the maturity. Ang pagkahamtong sa pagtuo mao ang angay natong ipadayon. Wala nay laing dapit ang padulngan sa ato ang Kristohanong paglakaw. Gawas, una, ang pagkahamtong diha sa Ginoo. Gisultihan kita nga magpadayon sa pagkahamtong. Ningon diri sa Hebrews 6:1, so let us stop going over the basic teachings about Christ again and again, and let us go on instead and become mature in our understanding sa atuang pagsabot. Hello mga igsoon. Hello. Mauni ang usa sa mga hagit nga kanunay mag-uswag sa atuang Kristohanong kinabuhi. Kinahanglan kanunay nga adunay pag-uswag. Ingna daw, pag-uswag. Adunay pag-uswag. Nagkinabuhi alang kang Jesus. Amen ba? Kita mutubo og mupalambo sa atong espirituhanong kinabuhi. O kinahanglan nga walay usa kapaubos nga kahimtang samtang kita nabuhi alang kang Jesus. Dili ganita muhunong sa pagtubo. Ayaw hunong ngayon ka nga, ay dagan naman ko kaayong kanang sermon na ako'y nadunggan ba? Ayan siya. Oo, kabalo no ka anang sermon ni pastor. Unsa man? Kanang iyang 1, 2, 3. Pagkahuman na conclusion na. Kabalo na ko ana. Oh, mo ba? Pero kabalo po ka kung unsay gibutang ni pastor. Kabalo na ko, naana na siya conclusion. O di bright. O di ba, bright? No? Pero mga igsoon, unsa man, atong paminawon ang pulong. Dili kay kabalo naman ko ana, nakadungog na ko ana. Mature naman ko. 15 years na gugo, kabalo na ko anang style ni pastor. Sana all. Oh, di ba? Kabalo sila sa utok. O unsay gi-estudyohan ni pastor, di ba? Di sana all. Usa lang ilahang utok. Di ba ang mga managtiayon, magkinanaway lang na sila, kabalo naman na sila, di ba? Kaysa'y 50 years na dire. Brother Nene, 50 years na mo? Humana? Ha? Ay, wow. 5'4". O di ba pag magtinanaway mo, Brother Nene, Sister Inday, pag magtinanaway mo, bisag wala mo'y gisultin, nagkasinabot na mong duha? Na, oy. O, di ba? Usa ang ilang huna-huna. Bitaw. Usa na ang ilang huna. 54 na good. O, kinsa diri ang 50? 45. 45, Brother Manny. Kamong duha, magtinanaway lang mo, magkasinabot na mong duha, dili. Kung kanang na si Sister Vicky. Pag Sister Vicky nalain, kasabot ka Brother Manning, nalain siya. Ngano man? Pareho. Dili mo tingog. Kasabot siya. Gibati pod na niya. Ingon ana manggod na. Bati, one spirit na good mo. Kabalo na mo. Gilalimang ka, 45? 54? Kami going for, saan man eh? Ha? Pastor, nakalimot ko, i-remind ko ha. kay katong naingon kong 1983 ba to, 1984 may kasan siya, nakalimutan mo yung nakalimutan ko kasi mabuti na lang hindi ka nakalimutan. So, mao na lang na, di ba? Okay, padayon ta. O sige, kay bugat-bugat ni. Okay, sige karon. Dili ta muhunong sa ato ang pagtubo
diha sa Dios. Amen ba mga igsoon? Karon, unsa may buot pasabot sa pagkahamtong diha kang Kristo. Sa Grego, unsay basa ninyo diha? Teleostes. Ingna daw. Teleostes. Teleostes. Ang buot pasabot ni ini teleostes na English. Okay, na English diha. So akong bisayaon. Kini nagpasabot sa usa nga nakakumpleto, usa nga nakatapos, usa nga nakahuman, o usa nga nagtapos. Sa ingon ang usa kahamtong nga magtotoo mao ang usa nga nagpadulong ngadto sa espirituhanong kahingpitan, no? Espirituhanong kahingpitan. Okay. So ang King James ug ang New King James version gihubad kini ingon nga padulong sa kahingpitan. Ang huna-huna mao ang usa ka naghingpit sa mga butang, mao ang usa nga nagkumpleto sa mga butang. Mao ni ang pagkahamtong sa Ginoo. Dili kita mahimong kumpleto. Dili kumpleto sa atong pagsabot ni Kristo ug sa iyahang pulong. Pero unsaon man nato pagkumpleto ang atong pagsabot sa Ginoo ug sa iyahang pulong nga dili man ta mubasa og Biblia kada adlaw. Kay ang pagtubo manggod mga igsoon sa ato ang relasyon, sa atong espirituhanon diha sa Dios pag magbasa gyud ta og Biblia. Dili lang kada Domingo. Dili lang kung naay mo bisita nga pastor. Kung dili kada gyud adlaw. Di ba makagunit man ta og cellphone? Pirmi man tang nagugunit og cellphone. Mahimong moingon siguro ang Ginoo, mahimong bisag 30 minutes hatagan ko nimo og panahon nga imong basahon ako ang pulong. Bisan mo ingong kag from cover to cover, memorize na nako ang Biblia. Basa lang gihapon sa Biblia. Kay ngano? Sa matag basa nimo from Genesis to Revelation, lahi nga revelasyon sa Dios ang isulti sa Dios kanimo. Mao na nga bisag balik-balikon nimo ang Biblia. Naay portion diha, naay pulong nga maghatag og impact gibugaton diha kanimo. Nga makadasig diha kanimo. Hello. Hello. Mao na unsa ka importante nga kita magbasa og Biblia. Dili ta mahamtong mga igsuon kung kada lang Domingo. Unsa maning kada Domingo magwali. Makadungog ban mo. Pero kinahanglan magbasa pud mo og Bible. Hello mga igsoon. Amen. Magbasa og Bible kada adlaw. Daghan sa atoa. Wala kabalo asa man ang Hebrews, Old Testament, New Testament. Asa man ang na ako isulti. Pangitaadan ninyo ng libro nga Hezekiah. Libro sa Hezekiah, basaha. Asa man na siya, Old Testament, New Testament? Walay libro nga Hezekiah. Walay libro nga Hezekiah. Wala. Natanawa? Na? Ha? Nasakpan. Mauna, no? Naay Nehemiah, pero walay Hezekiah. Okay, naay Isaiah, pero walay Hezekiah. Mauna nga, magbasa gyud ta og Bible. Kay mo ba ini? No, di ba? So, kanang kung moingon ang pastor, pananglitan ingon pastor, open your abri ang inyong mga Biblia sa libro ni Hezekiah, kapitulo 4. Unya kay ikaw pud kay nadunggan nimo nga abrihi ingon si pastor. Unya, wala man diri. Asa ka na no? Asang libro? Pero kung ikaw nagbasa, imo dayon nga correct ang pastor. Pastor, wala may librong Hezekiah. May nga ng pastor, ako di ang wala nagbasa. Alam mga pastor. I love you mga pastor. Okay. Ang atong pagkumpleto, kay makumpleto sa atong pagsabot sa pulong sa Dios.
Kung ingon ka nga kumpleto na, nakakumpleto ka, hamtong na ka, imong masabtan ang pulong sa Dios. Amen ba mga igsoon? Kitang tanan kinahanglang mutubo sa iyahang pulong kada adlaw. Bisan ang mga pastor. Naamang kukoy na dungga no, na amiga namo. Pastor ni siya, dugay nakayaw sa, pero namatay naman ni siya. Pero bata pa, kaidadan lang namo, namatay na. 60 lang, namatay na siya. Niyon siya sa ako, siya nga, Mabel, alam mo, Tagalog man, alam mo, wala talaga akong time mag-pray. Di siyempre, di ba ikaw? Ha? Niya, pastora ra ba siya? Aha. Careful, Judwana. Dilibot, pasabot. Kay nagwali-wali, espirituanon. Eh siya, alam mo, hindi talaga ako nagpipray. Ha, bakit pastora? Kasi, kilala mo yan, Sister Jo. Ibulong ko na lang mamaya. Ayun siya, hindi talaga ako nagpipray, ha? Bakit pastora hindi ka nagpipray? Wala akong time kasi busy ako. Ha? Paano ka mag-preach? Paano ka mag-preach? Ay, alam ko na ang Bible. Alam ko na kung sasabihin ko. Pagtayo ko pa lang, alam ko na kung anong sasabihin ko sa tao. Kuyaw. Ayun ko kay pastor, hala ka kuyaw niya, no? Unya, kuyaw. Kuyaw, oy. Unya, ang akong pangutana, naapog kaya Kristohanon nga, yung pastora man to, no? Okay. Atong ibutang, na ako'y pangutana. Ayaw tubaga. Kamu mo'y tubag. Kanang inyohan na lang ba? Kamu ba nakaampo? Nag-ampo ba mo? Kuyaw kaayo. Kung ingon ana, nga dili ka balong mo ampo, kay busy kaayo sa ministry, maog yun na ato ulit kayan. Mga cell group, cell host, pastors, tanan nga mga leader diri sa church, ampo gyud una. Ampo. Una ang atuang mga buluhaton. Amen. Amen. Okay, so atong basahon. Mauna nga, dili ta magsugod sa pagkahamtong kung dili pud ta magpadayon. Kung nihunong na ka, ningon ko, kabalo naman ko ana. Hunong na lang ko. Dili pa kahamtong igsuon. Adunay mensahe sa kaalam taliwala sa mga hamtong. Paminawan ninyo ni. There is a message of wisdom among the mature. 1 Corinthians 2 verse 7. My message and my preaching were not with wise and persuasion words, but with a demonstration of the Spirit's power. Unsa ko no? Spirit's power, so that your faith might not rest on man's wisdom. Tanawa? But on God's power. Ang bot pasabot, dili mo muundang, dili mo muhunong sa imuhang kaalam, sa kaalam sa tao, apan sa gahom sa Dios. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of the age of the rulers of this age who are coming to nothing. Now, we speak of God's secret wisdom, a wisdom that has been hidden and that God destined for our glory before time began. Ang hamtong nga mga magtuto makadawat ug makasabot sa kaalam sa Dios. Amen ba mga hamtong? Amen ba mga online? Diya sa online nga naminaw. Kung imong isip ang imong hunahuna nga hamtong ka, isulat diya, amen, amen, amen. Amen. Ang mga hamtong aduna sila'y katakos nga masabtan ang mga kaalam sa Dios. Tungod kay ang hamtong na sila
sa ilang pagsabot ug kahibalo na sila. Kadtong kinsa nga mga mangsusu pa sa Dios, dili matubag sa kaalam sa Dios nga espirituhanon. In 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 2, brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. So atong tanawon mga igsoon, nga ang kaalam, ang panabot, ato ang masabda, ang pulong sa Dios atong masabtan. Kay hatagan ta niya og kaalam, hatagan ta niya og panabot. Amen ba? Amen. Unsaon man nila kini pagsabot ni ini kanang mga mere infants, ang mga panudlo ni Pablo, dili nila masabtan tungod kay sila mga masusu pa lamang. Matud pa ni Pablo nga dili pa sila andam ni ini tungod kay kontrolado pa sila sa kalibutanhong mga butang. O naapagyapon sila sa kalibutan nga panghunahuna. Ang mga hamtong lamang ang makakaton, ang makadawat sa kaalam nga gikan sa Dios. Sa ilang pagkahamtong makapahimo kanila nga makadawat sa bisan unsa nga buot sa Dios nga ilang madawat. Sa ingon nga ang pagkahamtong makapahimo kanila sa pagdawat sa butang sa Dios sa pagpuyo ni ini. Now andam pagani sila sa gahi nga pagkaon sa pulong. Siyempre kung ikaw mature Christian ka na, ang imuhang kanon solid food na. Hello? Hello ba? Solid food na, dili na dili na lugaw ang imuhang kanon. Usahay siguro, mukaon taog, di ba si Pastor usahay, mo na siya, back to basic ta? Nga naman, para kuan nato. Ha? Mabalik. Back to basic. Back to basic ang ato ang panudlo. Usahay mo ingon anak si Pastor. Pero dili matag Domingo, basic ang itudlo ni Pastor. Kining ihang wali iya juning gahinan ug usa ka adlaw nga pagtuon. Hello mga igsoon. Aron kita andam nga makakaon o gahi nga pagkaon. Amen. Hebrews 5 verse 14. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good and evil. Natanawa, kung mature ka, nga magtotoo, kay balo ka. Maayo ba ni? Dautan ba ni? O dili? Kay balo man ka na. Kay mature man ka, kay makadistinguish ka. Kung maayo ba to o dautan ba to? In 1 Corinthians 3 verse 2, I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Ningon siya. So gitawag ni Pablo kining nga kaalam. Ingon nga mga tinago nga kaalam. 1 Corinthians 2 verse 7. No, we speak of God's secret wisdom. A wisdom that has been hidden and that God destined for our glory before time began. Sikreto sekreto ra kuno ni kay dili ni abli para sa tanan. Sa mga immature, sa mga masuso, sa mga murag gagmay pang bata, wala ni siya ipadayag sa Dios. Sekreto. Di ba? Ningon siya dire, sekreto ra kini kay dili ni siya open o para sa tanan. Kay ang makasabot lamang kadtong mga hamtong na nga mga magtotoo. Hello? Ang kalibutan dili makadawat. Ang mga unbelievers dili sila makadawat ni ini ug makasabot ni ini nga mga kaalam. Ug kini nga mga kaalam gitagana lang sa ato ang himaya. Ato ang himaya sa mga mature. Kining kaalam gitagana para sa ato ang himaya. Apan kadtong mga dili hamtong, dili makasabot sa kaalam sa Dios, labi na sa iyang tinago nga kaalam. No? Tinago nga kaalam sa Dios. Kini nga kaalam nakaplagan lamang diha sa espiritu. Sa spirit.
Ang Espiritu mao ang nagpadayag niini gikan sa hunahuna sa Dios. 1 Corinthians 2 verse 10 to 11. The Spirit searches. Okay, wala diha. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Tanawa, pinaka ilalom nga mga butang, lalom nga mga butang sa Dios. For who among men knows the thoughts of man, except the man's spirit? Unsa kuno ang makasabot? Ang man's spirit sa mga hamtong within him. In the same way, no one knows the thoughts of God, except the Spirit of God. Natanawa? Walay makawabalo. Walay masayod sa hunahuna sa Dios. Gawas sa Espiritu sa Dios. Ang balaang Espiritu nahibalo siya sa mga hunahuna sa Dios. Tanawa? Ang Holy Spirit, siya ang nakaibalo sa hunahuna sa God the Father. Hello? Ilabi na nasayod siya sa tinago nga kaalam sa Dios nga natago. Unya iya kining ipadayag kanato. Kining tinago nga kaalam, ipadayag ka nato sa balaang Espiritu. Mao na nga ato ang masabtan, mga igsuon. Hello? 1 Corinthians 2, verse 7 to 10. Now we speak of God's secret wisdom, a wisdom that has been hidden, and that God destined for our glory before time began. Now, none of the rulers of this age understood it. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. So katong naglansang kang Kristo, mga immature to. Religious, pero immature. Kay kung nakahibalo pa sila, nasabtan pa nila nga manluluwas di ay si Kristo. Pero paagi man to sa amahan, di ba? Paagi to sa amahan. Kay kung wala po na lansang si Kristo, dili po na maluwas. Amen. So, naay nabuhat po ng tanan. Pero naingon diri si Pablo, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived, and what God has prepared for those who love Him. But God has revealed it to us by His Spirit. Tanawa? Gipadayag sa Dios kanato sa iyang Espiritu. Pinaagi sa iyang Espiritu. Mauna nga unsa kahalangdon. Importante ang balaang Espiritu kanato isip magtuto mga igsoon. Amen. Sa ingon nga kita, kinahanglan nga kanunay nga mopadayon sa pagtandog, atong tandugon ang Espiritu sa Dios. Kinahanglan nga aktibo siya sa atoang pagkahamtong, samtang giablihan nato ang atoang kaugalingon ngadto kaniya. Kanunay natong i-open, atong abrihan kanunay ang atong kasing-kasing, ang atoang panabot diha sa balaang Espiritu. Kay siya ang kung natandog nato ang balaang Espiritu, damor nga atong matandog ang balaang Espiritu, damor nga tandugon pud ta sa balaang Espiritu, ug damor pud nga iyang ipadayag ang mga butang diha kanato. Amen. Busa kita kinahanglan nga anaa kanunay sa relasyon uban sa balaang Espiritu Santo. Isip magtotoo, isip Kristohanon, kinahanglan gyud nato ang balaang Espiritu matag adlaw sa atoang kinabuhi. Amen. Iya kitang gihamtong aron atong madawat ang kaalam sa Dios. Ang magpahamtong kanato mga igsuon ang balaang Espiritu. Kini ang atong dalan, mao ni ang atoang mao ni ang atoang padulngan, our destiny. Sa term ang good sa world, sa yung worldly and the term destiny, mao ni ang atoang padulngan. Mao ni atoang padulngan. Kini mao diin magpadayon sa
panguna nga kita magpadayon sa pagkahamtong. Amen. Amen mga igsoon. Mag-decide ta nga kita magpadayon sa pagkahamtong nga dili ta magpabilin nga mga masuso. Kay kung ang imong hunahuna masuso lang gihapon, wala kay mahimo, wala kay mabuhat sa imong kinabuhi. Hello? Kinahanglan lig-on ka sa imong pagkinabuhi ni ining kalibutan. Malig-on ka lamang kung aduna kay lig-on nga relasyon diha sa Dios. Amen. Busa atong biyaan ang mga butang nga maghimo kanato nga dili ta mahamtong sa Ginoo. Atong biyaan, atong ilabay unsa man ang mga butang nga makasambod kanato. Ato nang ilabay, atong putlon. Hello? Atong itugyan sa balang espiritu. Amen. Buot sa Dios nga kita mahingpit diha kaniya ug pinaagi lamang sa pagkahamtong ug dili hamtong. Dili mahamtong kita makatubo. Kung dili ka hamtong, dili ka makatubo. Mutubo ka kung hamtong ka. Hello, nasabtan na to? Kung dili ka hamtong, dili ka mutubo. Dili po ka makatubo sa pagsabot sa kaalam sa Dios. Unya, dili na kita mga masuso. Kung hamtong na ta, syempre, dili na kita mga masuso. Kung dili usa na ka hingpit nga magtutuo diha kang Kristo. Amen. Timan ni kanunay nga ang kabubuton sa Dios sa matag usa kanato, unsa to? Maayo, unsa tong ikaduha? Kahimutan, ingon man nga hingpit. Mauni ang dalan nga buot sa Dios nga ato ang padulngan. Ang labing maayong dalan sa matag usa nga mga hamtong. Makasulod lamang ta ining dalana kung kita hamtong. Busa kita magdesisyon nga mahamtong ta. Dili ta magpabilin nga grade 1. Hello? Di ta magpabilin nga grade 1. Siguro muuswag po tagamay. Grade 5, grade 6, ana man ang ato ang kuan, mag-groman, magtubo. Dili po ingon nga, shoot dayon. Di ba? Kay kung mutaas ka dayon, paghagbong nimo, naamang ko nga ana nga mga Christian. Kanang abi nimo mature na kaayo. No, mature na kaayo kay perting taas na. Pero pag nahagbong na, di na gyud sila makabalik. Maayo nang magsugod ta sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, 6, first year, high school, first year college, nakagraduate na, bisa graduate na, magtuon lang gihapon. O di ba? Amen, mga igsoon. Kita mismo ang magdesisyon. Gusto ba natong mahamtong ang ato ang Kristihanon nga panghinabuhi diha kang Kristo? Kita ang magdesisyon ana. O kay baluta nga ang ato lang himuon makipag-istorya sa Dios. Magbasa sa Biblia. Kay pag magbasa kag Biblia, bisan og kaupat na nimo balik-balikan ng Biblia, pila namang kakatuig nga Kristohanon, kung nabasa na nimo ang Genesis, sa sunod ana, bisan sa Children's Church, naami gitudlo. Naay mga portion dito nga, ana di ini. Pero kung imong estudyuhan, naay ihatag ang Dios personal kanimo. Mauna, mga igsuon, nga kita mahamtong sa pagbasa sa Biblia, sa ato ang pag-istorya, pag-ampo diha sa Dios, ingon man sa ato ang pakiguban sa balaang Espiritu Santo. Amen. Naatay nakatunan, nadasig bata, bugat ang pulong apan kini makatabang kanato nga kita makasulod diha sa labing maayo nga dapit nga buot sa Dios nga ato ang puy-an.
Amen. Amen. So, manindog tang tanan. Hallelujah. Amen. Atong pakpakan ng Diyos. Amen. Dagang salamat sa pag-join online, mga igsoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Lord God. Dagang salamat, O Diyos. Dagang salamat, O Amahan, karong kabuntagon. Dagang salamat bala ang Espiritu nga ikaw nag-uban kanamo kanunay. Pasaylua kami bala ang Espiritu kung among napasagdan ang among relasyon diha kanimo. Nga wala namo pangayua ang imuhang tabang. Aniya kami karon, O Dios, sa imong atubangan. Nagampo sa among pagkahamtong nga kami magpuyong nga usa ka Kristohanon nga hamtong. Hamtong sa among pagtuo, hamtong sa among relasyon diha kanimo. Kay aduna kay gitagana, aduna kay giandam nga labing maayo para sa matag usa kanamo. Hallelujah. Atong simbahon ng Dios karon, atong halaran ang iyang ngalan. Atong awitan ng Dios sa iyang kamaayo, sa iyang pagkamatinud-anon, sa iyang gugma, sa iyang grasya, nga iyang gipadayag sa matag usa kanato. Hallelujah. Lord, by your grace, I come, and with my heart open wide, and touched by Lord, your hallelujah. power, I bow, and drawn by your love, Lord, by your grace I come, with my heart open wide, Invite the Holy Spirit into your heart this morning. touched by And be touched. your power, Be touched by His power right now. Thank you, Lord. by your love, Oh, dagang salamat to Dios tungod sa imong dakong gugma. for great Makadul kami is kanimo. your mercy, Oh, yes, Lord. and great is your love, and great is your goodness, and great are you, Lord, and you are so faithful, and you are so true, and you are so gracious, and you are my God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, by your grace, Lord, by your grace, I come with my hand open wide, touched by your power, I bow, drawn by your love, for great is your mercy, Oh, dagang salamat to Dios. Great is your mercy, O God. Great is your love. Hallelujah. Oh,
gracious. You are so true. Oh, hallelujah. You are my God. You are my God. You are so true to your oath, to your promises, O God, unto us. You are so faithful. Thank you, God, that we can find hope in you, Lord. Daghang salamat, O Diyos. Ug among tindugan, Ginoo, ang imong kamaayo, ang imong grasya, ang imong kaluoy, ang imong pagkamatinud-anon. Daghang salamat, O Diyos. Oh, great is your love, Lord. Great is your goodness. Hallelujah. Great are you, Lord, and you are so faithful. You are so true. Jesus. You are so gracious. Oh, thank you, Jesus. We worship you, Lord. You are my God. One time we say, for great is your mercy. Great is your love. Great is your goodness. Great are you, Lord, and you are so faithful. Oh, you are so faithful. You are so true. You are so gracious. You are my God. You are so gracious. You are so gracious. Hallelujah. You are my God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are so gracious. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are my Oh, you are my God. You are so gracious. You are my God. Woo! Hallelujah. Hallelujah. God is gracious. God is merciful. God is love. God is faithful. Ang tanang mata magpiyong karong kabuntagon. Kung aniya ka karon, nakadungog ka sa pulong sa Dios. Nga buot sa Dios nga kita mahamtong sa atoang relasyon diha kaniya. Dili ti mahantong kung wala tay relasyon. Una atong dawaton si Kristo Jesus nga atong manluluwas. Ato siyang mailhan, ato siyang ilhon, ato siyang dawaton, diha magsugod ang ato ang pagkahamtong diha kaniya. Ang ato ang pagtubo diha kaniya. Kung buot nimong madawat ang labing maayo nga gitagana sa Dios, nga giandam sa Dios sa mga hamtong, mahimo pud nimo ning madawat apan aduna kay pagahimuon ang dawaton usa si Kristo Jesus sa imong kasing-kasing isip imong Ginoo, isip imuhang Dios. Kung aniya ka karon, buot nimong ihatag ang imong kasing-kasing diha sa Dios, mahimong itaas nimo ang imong mga kamot,
Kung aniya ka karon, buot nimong dawaton. Dili kini siya isang reliyon. Kung dili kini usa ka relasyon sa Dios. Para ka mutubo, imo usang dawaton ug imong ilhon si Kristo sa imuhang kasing-kasing. Naa ba ang buot mudawat kang Kristo Jesus? Kung anaa, kung anaa ka, karon ayaw ka ulaw, igsuon, kung buot ka nga, ang tanang maayong mga gitagana sa Dios, giandam sa Dios, buot nimong madawat, na aduna kay gipangayo diha sa Dios. Imong madawat kini, pero una imong ilhon, imong dawaton si Kristo Jesus, isip imuhang Ginoo, imong manluluwas. Kung aniya ka karon, buot nimong dawaton, naa ba? Hallelujah. 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 Naapa sa likod. Hallelujah. Hallelujah. Dagang salamat, dagang salamat. Hallelujah. 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 Naapa? Naapay buot. Okay, naapa. Hallelujah. 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 Dagang Hallelujah, Pastor Bill. Hallelujah. So mag-ampo lang tayo lang mo kahadlok, dili man ko mamaak. Dili ko mamaak, dili ko manuok. So mag-ampo lang ta atong buhaton, atong mag-ampo. Nadunggan man ninyo ang wali, ang pulong sa Ginoo. Kadtong waliha para gyud to sa inyo ha. Ingon man mga para usab sa tanan diri karon nga nakadungog. Pero espesyal tungod kay kamo ni dawat na akaron diri, ni dawat kamo kang Kristo, isip inyohang manluluwas, inyong giila ang Ginoo, isip inyohang manluluwas, kay buot ninyong madawat ang labing maayo nga giandam, nga gitagana sa Dios para sa inyo ha karon. So, sunod lang mo kay Pastor Billy sa pag-ampo. Sige, so mag-ampo ta, karong buntaga, prayer of surrender. So, ako ang yun kamong tanan para makafocus atong itaas atong kamot and atong ipikit atong mata sa pag-ampo. Sunda ko sa Bisaya, atong kusgo atong tingog. Pag-ampo kita, Ginoong Jesus, nagadula ko kanimo, nagapangayo ka pa sa iluan, sa tanang mga sala, na kung nabuhat kanimo. Ginoong Jesus, nagahinulsol ako, huwag akong biyaan, ang kinabuhi sa sala, o padulong sa kabaguhan, pinaagi sa kong pagtuo sa imong pangalan. Salamat, Jesus, nagipasaylo mo ako, nagidawat mo ako, o gihugasan nimo ang akong kasing-kasing, aron malimpyo o putli sa imong atubangan. Salamat, nagiluwas mo ako. Salamat, na imo nang gisulat ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi, ug akong naangkon karon ang kaluwasan na imong gisaad kanako. Salamat, Jesus. Amen. Ato silang ampuan, stretch out ang inyong mga kamot diha kanila karong kabuntagon. Hallelujah.
Hallelujah. So, naa si Pastor Billy po. Naa po si Pastor Billy sa likod. Sunod lang mo, i-explain lang niya kung unsa ang nahitabo sa inyo ha karon. Hallelujah. Ang usa kakalag nga nakaila kang Kristo, libo-libong ang mga anghel ang nangalipay sa langit. Atong pakpakan ng Dios.